¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es fascinante, súper útil y sí, a veces un poco polémico. Hablemos de la ingeniería inversa. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Querer arreglar algo o simplemente esa curiosidad de cómo funciona esto por dentro. Bueno, en el mundo del software y el hardware, esa curiosidad tiene un nombre y, más importante, un método. Muy bien, empecemos por lo básico. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ingeniería inversa? Vamos a ponerle una definición clara. Exacto. La mejor forma de verlo es como si fuéramos detectives tecnológicos. No tenemos los planos originales, cero documentación. Así que, ¿qué hacemos? Pues tomamos el producto final, ya sea un software, un gadget, y lo estudiamos a fondo para deducir, para reconstruir, cómo fue diseñado y por qué se comporta como lo hace. Y claro, como buenos detectives tenemos nuestras herramientas. Por un lado está el análisis estático, que es como leer el ADN del programa sin siquiera encenderlo, buscando pistas en el código. Por otro, el análisis dinámico, que es acción, es ver el software correr, observar cómo se comporta en tiempo real. Incluso podemos escuchar sus conversaciones en la red, o si es hardware, bueno, literalmente abrirlo para ver qué hay adentro. Cada técnica nos da una pieza clave del rompecabezas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la ingeniería inversa es una herramienta. Ni buena ni mala por sí sola. Es un martillo. Se puede usar para construir una casa o para romper una ventana. Su poder y su peligro dependen totalmente de la intención de quien la utiliza. Miren este contraste. Es clave para entender todo. Por un lado, los beneficios legítimos son enormes. Pensemos en análisis de seguridad para encontrar fallas antes que los malos, o en la interoperabilidad para que distintos sistemas puedan hablar entre sí. Incluso el derecho a reparar nuestros propios aparatos o preservar software antiguo que de otra forma se perdería. Súper valioso. Pero, con las mismas técnicas, del otro lado de la moneda, se puede crear malware, robar propiedad intelectual, erosionar la privacidad. La técnica es la misma, pero la intención lo cambia absolutamente todo. Bueno, para que todo esto no quede en la teoría, vamos a ver cómo se aplica en un escenario del mundo real. Vamos a explorar un caso de estudio muy concreto. Ahora, este caso viene de una fuente en inglés, así que para mantener la precisión de los detalles técnicos, vamos a cambiar de idioma. So to really grasp this, let's look at how it plays out in the real world. Okay, let's dive into what we're calling the El Molinito case. This scenario is just a perfect illustration of how a company can use reverse engineering to solve some really critical business problems, especially when it feels like all other doors are closed. So check this out. El Molinito was facing three pretty big challenges. First up, interoperability. They had to connect to a government system, but guess what? Zero documentation. So they analyzed the network traffic, basically eavesdropped on the conversation, figured out the protocol, and boom, they made it work. Then there was a security analysis. By taking a look under the hood of their own app, they found a huge flaw. API keys, the secret stuff, were just sitting there in the code, hard-coded. Anyone could have found them. And finally, migration. They had this super complex business logic written in an old language. Instead of just guessing and hoping for the best, they reverse engineered it to understand exactly what it was doing. This meant they could rewrite it on a modern platform without breaking anything. It's just a brilliant example of its practical power, right? That practical power? Well, it brings us right to the most complex part of this whole discussion. Because when you have this kind of capability, it naturally raises some very significant legal and, of course, ethical questions. This really is a tightrope walk. Think about it. Almost every piece of software we use has a license agreement, that thing we all click agree on, and it almost always says you are not allowed to reverse engineer this. Now, whether those clauses are always enforceable is a whole other debate, but trying to do it can definitely put a person or a company in a tricky spot legally with things like copyright and trade secrets. So, if it's so risky, how do companies navigate this legally? Well, one of the industry's most fascinating solutions is a process called the cleanroom design. It is such a clever process, and it's all designed to create a barrier, to prove that no protected, copyrighted code was actually copied. Here's the breakdown of how it works. You have two teams. Team A is the analysis team. They're the ones who do the reverse engineering. But here's the key. They don't write code. They write a super detailed specification of what the product does. Its inputs, its outputs, its behavior, but absolutely nothing about how it does it internally. Then you have Team B, the development team. This team has been kept completely separate in a clean room, so to speak.